Hi students, today we'll look into another concept of pressure where we'll understand about what is exactly a pressure. So first of all, to understand pressure before we even go into the formula, let's look apa itu maksud tekanan ya. Tekanan menyatakan bahawa daya yang bertindak secara normal per unit luas. We'll state it in English as a force that acts perpendicularly per unit area. So when you're looking at it, what are the key points here? The key point yang pertama ni, kita menyatakan bahawa daya yang bertindak ni, daya dia adalah bertindak secara normal ya, where the force is acting perpendicularly. Dan daya ni adalah daya yang bertindak secara normal per unit luas ataupun per unit area here. So what does that mean here, class? Let's look at an example to understand what does this exactly mean. So let's say you have an object here. Okay, we have an object here and a force is exerted on the object here. Yeah? Let's say we are exerting a force on this object. And the force that you exert here is exactly going to make an angle of 90 degrees from the surface. Okay, jadi force acting per unit area ya, per unit area. This is the area that we're looking at here. Okay, jadi apa formula yang terlibat untuk tekanan? Tekanan formula dia daripada definisi tadi, tekanan bersamaan dengan daya per unit luas. Okay, where the F here is the force. Remember, force is measured with the SI unit Newton, whereas the area ya, kita luas kawasan kita measure dengan unit meter squared ya, bukan cm squared tapi meter squared. Maka apa simbol untuk tekanan pula? Pressure here we gonna measure either with a unit of Newton per meter squared ataupun short form dia kita kata Pascal sahaja. Class. Jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan? What are the factors that affect your pressure? From the formula, pressure equals to force over area, right? So what happens here? Apabila A bertambah, apabila luas permukaan bertambah or the area increases, what will happen here? The area is inversely proportional to the pressure. Ya, maksudnya apabila luas permukaan bertambah, tekanan akan berkurangan. Manakala daya dan tekanan adalah berkadar langsung, maksudnya lebih tinggi daya yang dikenakan, maka lebih tinggi tekanan yang dihasilkan. Okay, the force is directly proportional to the pressure, whereas the area is inversely proportional to the pressure. Yeah, take note about these two things here. Okay, now based on that, let's look in some application here. First of all, application that relates into producing a high pressure. Okay, remember ya, kalau kita nak hasilkan tekanan yang tinggi, maka kalau tekanan tinggi ya, remember area dengan pressure ni, kalau kita nak tekanan yang tinggi yang dihasilkan, maka luas permukaan mestilah kecil. Okay, jadi let's look on this three example that I've given here. Okay, contoh yang pertama ni adalah pisau yang tajam ya. So if you look here very clearly, when it's because of the sharp knife here, okay, because of the sharp knife here, ataupun kasut luncur dia, di mana permukaan di mana bersentuhan dengan to the surface is a very small surface area. Lepas tu tapak kasut yang berpaku pula, also the same thing, only a small area touches the ground. Okay, it is all a concept of a smaller contact area. Luas permukaan yang tersentuh kepada permukaan adalah kecil, maka daya yang dihasilkan maka tekanan yang dihasilkan adalah tinggi. Okay, contoh yang kedua pula, skiboard dengan elephant feet ya. Skiboard dengan elephant feet ataupun papan luncur dengan kaki gajah ni, dia mempunyai luas permukaan dengan yang bersentuhan ni yang sangat besar. Okey, luas permukaan yang bersentuhan ni sangat besar. Maka disebabkan oleh luas permukaan yang besar,
maka tekanan yang dikenakan ke atas permukaan adalah lebih kecil. So remember the concept here. They are inversely proportional comes to the pressure and area. Now, boleh tak pelajar-pelajar sekarang ni berikan satu lagi contoh? Give me one more example of a concept which says that apabila luas permukaan dia adalah besar, tekanan adalah rendah. Another example of an application. Can you all come up with one application here? Now let's look on questions that related to pressure in solid ataupun memahami tekanan ni. Jadi ini adalah berdasarkan pada teori yang kita telah belajar sebentar tadi. Okay. Yang pertama ni soalan ni menyatakan diagram shows a tractor on a muddy ground. Why does the tractor has a white tire? Please solve this question. Okay, jawapannya adalah to reduce pressure on the ground. Konsep sama, disebabkan tayar yang lebar or the wide tire, the area is larger. Why we want a larger area? Because to reduce the pressure. So that's the answer for C, untuk mengurangkan tekanan pada tanah. Let's move to the next question. Okay, untuk soalan ni pula, mengapa hujung tajam pada cerucuk digunakan semasa proses memantak cerucuk? So why are we having a sharp end pile for the piling process? Remember, sharp means what going to happen here? Smaller contact area. Due to the smaller contact area, what going to happen here? The pressure will be high. So the answer here, the best answer going to be to increase the exerted pressure, untuk meningkatkan tekanan yang dikenakan. Okey, lagi satu soalan. Okey, soalan menyatakan paku tekan manakah yang menghasilkan tekanan terendah? That means lowest pressure. Again, kalau kita nak tekanan yang rendah, luas permukaan mestilah lebih besar. Jadi compare bandingkan ke semua luas permukaan yang bersentuhan ni, yang ini mempunyai luas permukaan yang terbesar, maka jawapan dia adalah B. Soalan seterusnya, situasi manakah yang memerlukan tekanan tinggi? Okey, yang pertama ni papan luncur skiboard. The second one is a tractor. The third one ni pisau. Third one ni bag A girl is carrying a bag. Yang keempat ni adalah pisau. Jadi mana satu mempunyai tekanan tinggi? Again, if you want a high pressure, the area must be lower. So which one has a smaller area? Of course, pisau ni mempunyai luas kawasan yang kecil ataupun yang tajam Maka jawapan paling tepat adalah D.